Hello guys! Dito pala guys, oh, nagluluto ako ng chicken at saka kalorita na baboy. Napakasarap yan guys. So ito naman oh, guys, oh, gisag na pambaligya po yan guys sa kanti. Yan, kaloritang baboy. Yan, Bicol Express. Yan, napakasarap naman. Yan, sinasandok na para binta na yan. So, ubos lahat lang guys. At saka chicken curry. Ayan guys. Napakasarap yan guys. Ubos-ubos yan lahat pabinta. Nagbalik-balikan po yan sa mga customer. Masarap daw. Thank you for loving me. Adinas. Ayan guys. For the video, kakain tayo guys. Oh. Pangayon guys. Yan, chicken. Fried chicken. Ang ulam natin guys. At saka munggo with karning baka. Napakasarap guys. So, mag-pray lang yan guys pag ano. Pag nasa pag mga kamera, kuha kamera, hindi mag-pray. Yan, kain na na.